Honda City kuno. Naay magawas. Honda City, naay magawas dito sa inyong sakyanan. Kasi daw ninyo. Baby, umana mo? Wala. Ah, nagawas? Excuse me. Ethan ug Marlo.
Next, sa volleyball court, Jazzy Cinnamon versus Paul and G. Next, sa volleyball court, Jazzy and Cinnamon versus Paul and G. Cinnamon. Ako na eh. Ako din eh. Yes, kasi nga. Nina. Kasi mong level mo. Unya guro kasi lamin application niya Dito niya ako sa court number 3. Court number 3, Jazzy and Cinnamon versus Paul and G. Start tayo. Nakabengod lang ba? Warm up na to. Court 3. Bisa mempapawagong Roland Taylor. Sa daw? Roland Taylor mungkin sa balista. Dilihat sa mga. Court number 2, Richard and Katie versus Alvin and King. Court number 2, Richard and Katie versus Alvin and King. Mon. Ay. Kanina kong gawin susunod na lang ko. Okay, sir. Love ang things na. Is it court number 4? Nasa. Court number 4, JP and
Court number 4, Senpai and Rokia versus Itz and Nina. Sa 40. Four. 4? Kami ni Rokia? Video naman ako. Court number 5, Ron Bismo versus Karen and Davey. Court number 5, Ron and Bismo versus Karen and Davey. Pagpapala mo, pag-shuffle mo. Shuffle na. Ano? Sorry. Sila.